भगेवन कृष्णाचे कुर्बे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अवळे सुम्याची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तरी जाओ. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थया. येशूम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुताक ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणजल्या. ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावाशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागताव. त्याच ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्यान म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुझ्या तबेन. म्हजी मोत उजवडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं. तुझी कुशी सरगार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळ्ळेंत पडून दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आर्कएंजल सन मायकल सगळ्या संत भक्तांनो आज पडून देवदूतांनो मोरये आमचे मोगाळी माये आम्हा पासून विनवणी कर. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता strength to stay and staying for to जेसू. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. दिव्या साम 143 वर्स 8 सकाळी फुडे तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी. मोगाचेनो आज या शुक्राच्या दिसा या सकाळीच्या वेळार जेजूच्या मोगाचो अनुभव आम्ही जोड घेवया. ताच्या भोव पवित्र काळजाक आमचे काळी समर्पित कर. त्या जेजूक आम्ही स्वागत करया कित्याक तोच आमचो आधार जावन आसा. आयजाया 45:2-3 आमचो देव आमच्या मुखल्यान वेतलो. वर्व समतोल करतलो. काश्यांच्या दारांची तपोड करतलो. लोकडाचे आडंबे तो मोडून उडयतलो. आज आमचो देव आमच्या मुखल्यान वेता. आज जांफ्रो या सकाळीच्या वेळा कितले लोक वळवळटे आसा कष्टाचे आसा जाणेकले नमस्कार करया. त्या जाणेकले समर्पित कर. त्या जेजू आम्ही आराधन करया. जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, जेजू काकुळदारा तुका आम्ही आराधन करता. या सकाळीच्या वेळा तुका आम्ही स्तुती करता. तुका आम्ही वाकणता. सकाळीच्या वेळा तुझा मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दिवचेचो म्हणून ओनली आमची नदर त्या जेजूचेर लावया. ताचेर आमची नदर लावया. आयचो दीस चलोन व्हरू तो जेजू आज आमकां आदार दितलो, बळ दितलो, कृपा दितलो. सगळी आमची वाटो तो उक्तो करतलो. ताचेर नदर लावन
हो दीस आज आराम करता असताना तुझ्या पुता, तुझ्या दुवेक, तुझ्या नाती, तुझ्या नातवाक, तुझ्या आवय बापायक, माय मावाक, भाव भयणा, कुटुंबातल्या सदस्य त्या जेजूच्या समर्पित कर. काळजात लावून आम्ही आराधन कर म्हणूया. जेजू मोगाळा, तू मोगाळ आणि काकुळदार जावन आसाय. तो तुझ्या भुरग्यांचो मोग करताय. परतून म्हणे जेजू मोगाळा, सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. सकाळीच्या वेळा जेजू तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. जेजू सकाळीच्या वेळा तुझ्या मोगाचो अनुभव आज म्हाका दी. जेजू आज दी. जेजू दी. जेजू आशोर असो जेजू तुझ्या पवित्र काळजाक म्हजे काळीज आज समर्पण दिता. जेजू आज म्हजे काळीज समर्पण दिता. जेजू तुझ्या पवित्र काळजाक म्हजे काळीज समर्पण दिता. जेजू म्हज्या काळजाची अस्कताय, म्हजे उणेपण, म्हजी भिरांत, म्हजी कावचणी, म्हजी अडकळ्यो, म्हजी अडचण्यो सपोर्ट तुका समर्पिता. जेजू म्हज्या जेजू, म्हज्या राया, म्हज्या धनिया, म्हज्या सुम्या, म्हज्या सोडवंदरा, म्हज्या जीवदातारा, म्हज्या रचणारा, म्हज्या पोसणारा, म्हज्या सुम्या तुका समर्पिता. जेजू आराधन तुका. त्या जेजूच्या नदर राया आणि म्हणून सुराव्या वेळा दयाळ तो. आयसाय 30:18, आयसाय चॅप्टर 30:18 तो दयाळाचो जावन आसा, तो काकुळदार जावन आसा. मॅथ्यू 11:29 तो कणमळायचो जावन आसा. आमच्या मध्ये आज आसा. आज तो दीस चलोवन व्हरून आज तो तुका आदार दिता, तो तुका राखून व्हरता, तो तुका सांबाळून व्हरता. म्हज्या जेजू हो शुक्राचो दीस तुझ्या पवित्र काळजाक आज म्हजे काळीज समर्पित करता. म्हज्या कुटुंबादाराच्या जाणेकल्याची काळजा तुझ्या पवित्र काळजाक समर्पिता. जेजू जाणेकल्याची काळजा घुसमडाय. जेजू आराधा तुका. Urpe Sagura, Urpe Sagura, Aradhan Tuka. Urpe Sagura, Urpe Sagura, Aradhan Tuka. Yes, Sarvandara, yes, Sarvandara. सर्वंतरा Lamentation chapter 3 verse 22. सर्विस प्रस विश्वासी मोग केदी सोंपाना ताच्या काकोती केदीस अंतना. सर्विस प्रस विश्वासी मोग केदी सोंपाना ताच्या काकोती केदीस अंतना. ये सडवंडरा आज तुझ्या मुखार आमकां समी खाली करते आसा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्विस पुरुष तुझ्या मुखल्यान वेतलो. जाणेकले भावण्यानो या सकाळीच्या वेळा ते जेजूचेर आमची नदर लावया. ताच्या किरणान भलायकी आसा. हो वेळ आम्ही आराधन करसो. हे सोडवंदरा आज तुका हांव आराधन करता आसतना म्हजी काळीज, म्हजे मोल, म्हजी विदादुशी कर. वायट तातून म्हाका सुटका लाभय. डिट्रोनॉमी 31 वर्स 8. सर्विस पुरुष तुझ्या मुखल्यान वेतलो. तो तुझ्या सवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. या शुक्राच्या दिसा बाये भावा तूं भिया नाका. तरणाट्यानो तुम्ही भिया नाका. भुरग्यानो तुम्ही कवचे नाका. उतार म्हणटा द प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड. डिट्रोनॉमी 31 वर्स 8. सर्विस पुरुष तुझ्या मुखल्यान वेतलो. तो तुझ्या सवे आसतलो आणि तो तुका सोडून घालचो ना आणि तो तुका सांडचो ना. सगळे दोन्ही हात उक्ते दवरून त्या सर्वांत उलामान म्हणया वेळा
सर्वंतरा ये सर्वंतरा Psalm 145 verse 14 म्हणटा की पोरतेल्यांक सर्वेस पर आधार दिता बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी रावता नीट उबी करता Psalm 121 verse 7 म्हणटा की सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो ह्या वेळा उतार आमकां अशें म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 31 verse 6 धैर्य घेया आनी ह्या दिसा थीर रावा तांकां कोणाके भियानाका म्हळ्यार खंयची कश्टाची अनवराची सोलवणेची अडकळीची मोडा येता त्या मोडाक तूं भियानाका आनी थर नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सवय आसा सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सवय आसा आनी तुज्या सवय वेता तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना ये सर्वंतरा सर्वंतरा तुका आम्ही आराधन करता या सकाळीच्या वेळा तुका आम्ही स्तुती करता तुका आम्ही वाकणता तुका आम्ही दिनमासता तो विश्वासी तो दयाळ तो काकुलडा तो मोगा तू आमकां राखून व्हरताय तू आमकां सांबाळून व्हरताय जण आमी उंड्याच्या रुपारल्या जेजू लागीं संपूर्ण ह्या वेळार आमचे दिश्ट आमी कांसोवया Psalm 18 verse 28 म्हणटा की सर्वेस्परा तुज म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फकयता आज म्हज्या काळोखान तो सुमी जेजू क्रिस्त उजवाड फकयतालो त्या जेजूचेर आमची नदर लावन सकाळीच्या वेळार ह्या वेळा सुमेची सकत आम्ही अनुभव करूंक शकतल्या ताची पदवी आम्ही जोड घेवंक शकतल्या त्या खातीर त्या जेजूचेर आमची नदर ह्या वेळा रावया आमच्या जेजूचेर आमची नदर ह्या वेळा लावया Let us look at the Eucharistic Jesus. या सकाळीच्या वेळार याजक आमच्या खातीर मागतालो This morning the priest will now pray for ह्या us. वेळा याजक मागता असताना As the priest is praying for us. सकाळीचो आमचो दीस Today our day of mourning. आयचो दीस Today's हे day. वर्त्या आशीर्वादाचो जावं दी Let it be a day of great एक बेसांवाचो जावं दी Let it be a day of या blessing. सकाळीच्या वेळ तो वावणे कन्फ्यूज आसा जावं फ्रो Many of brothers and sisters are confused. आयचो दीस एका तरेचो बेजारेचो जावं तुम्ही चिंतला जावं फ्रो Today's day you might have thinking it is of sadness. जावं फ्रो आज खंयची अडकळ जिवितांत येते आसा जावं फ्रो Maybe some kind of obstacles are coming in ह्या your life. सकाळीच्या वेळ आमचे जिवीत जेजूक दिवया This morning let's surrender our आमची lives to सगळी the Lord. वाट जेजूक ते करूं दी Let Jesus open up our तो ways. आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी Let him take care of us and ह्या वेळा protect us. याजक जण एकल्या खातीर मागतलो Now the priest will pray for each and पवित्र every one of रत्नाची us. भरती आमच्या जिवितांत देऊन येवच्या खातीर याजक ह्या वेळार मागतलो The priest will pray for all of us for the infilling of the पवित्र Holy रत्न Spirit. आमकां आदार दितलो बळ दितलो The Holy Spirit will help us, will give जॉन us strength. 16:13 उतार अशें म्हणटा की John 16:13 the word आमी says, हर एक दिसा उतार वाचून आसा आयकून आसा every day we are listening and तो hearing this word. पवित्र रत्न तुका कितें उलयचे कितें करचें म्हूण शिकयतलो That Holy Spirit will teach you, will show you what to speak. त्या खातीर जॉन 14:26 जेजू म्हणटा की That is why John 14:26 हांव Jesus बापा says, लागीं मागतलो तो तुमी मजतदार पाठयतलो I will go to the Father and he will send you the advocate. हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार पाठयतलो I will pray to the Father and he will send you the advocate. आज मजतदार पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवने म्हाका शिकय आदार दी म्हणून मागया Today let us pray, Holy Spirit come into my life, you teach me, you help me. Oh, Heavenly Father, we thank you for all the blessings that we receive. Today, in a special way, we seek your Holy Spirit upon each one of us. All those who are watching and through online, all those who are really longing to receive the Holy Spirit. Yes, Lord. Jesus,
as you promised, Jesus. I will go to my Father's Yes, house my Lord. to send the Holy Spirit Yes, to yes. be with you till the Jesus. end of the ages. Jesus. Jesus, we ask you the same Holy Spirit Jesus. to fill our lives, Jesus. all our problems, all our worries, all our tensions, everything we Jesus. surrender to you, Jesus. Yes, In Lord. the mighty name of Jesus, Jesus. we ask you to send the Jesus. Holy Spirit upon us. Yes, Lord. As in our weaknesses, may the Jesus. Holy Spirit may help us. The Holy Spirit may strengthen us. The Holy Spirit may able to guide us. Jesus. Thus we may able to Jesus. walk with Jesus, Jesus. in our sufferings, in our Jesus. struggles, in Yes, our Lord. pains. Everything Jesus. may the Thank you, Holy Jesus. Spirit may able Praise to you, help Jesus. us. You receive the Holy Spirit with the Jesus. faith. Jesus will Jesus. bless us with the Jesus. same Holy Spirit as he Jesus. promised to his Jesus. Father. Praise To you, Lord. everyone. Jesus. 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 Thank you. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. दोन्ही हात आमच्या वैर मारया समेचे दैवी संगत आम्ही जोड घेऊया जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमकां बोल तुझ्या बोलात आणि सत्य सुम्या जेजू तुझ्या शांती मोग हे पवित्र आत्म्या पवित्रत्म्या सायांका मोगाळत्म्या Come, Holy Spirit, ये पवित्र आत्म्या देवने सर्गीच्या आत्म्या देवने पवित्र आत्म्या देवने होय तुमका शिकाय पवित्र आत्म्या जाणवायन भर पवित्र आत्म्या तुझ्या पदव्यांक भर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आज सोलो जावची सोलो जायती वाट आमची भक्ती कर पवित्र आत्म्या भक्ती कर पवित्र आत्म्या भक्ती कर पवित्र आत्म्या आमची काळजा जेजूच्या भोगान लास 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 आमच्या कोणात आम्ही बाहेर काढूया एवढं माग्या आमच्या मगाशनो प्रत्येक जण जेजू गोळ्या आणि घालत्या काळजाच्या घर काळीस मुझे तुझ्या काळजासारखे सगळी सांगाता विश्वास मागता असताना आमच्या हर एकल्याची गरजू या सकाळीच्या वेळा जेजूच्या हातात समर्पित करूया आमच्या उपसर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे रास आमकां येऊ तुझी कशी सरकार सुद्धा तशी या संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां जावन निवार एकले म्हज्या फाटल्यान म्हळ्यार साम 143 वर्स 8 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका सकाळी दी. फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव कित्याक म्हाका तुजेर दी. हांव विश्वास दवरता कित्याक तुजेर हांव विश्वास हांवें दवरता. चलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय हांवें चलोंक जाय ती वाट म्हाका कित्याक दाखय. म्हजें काळीज तुका उबारता कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका कित्याक निवार. हांव तुका शरणा येता कित्याक हांव तुका शरणा येता. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय. कित्याक तूं म्हजो देव कित्याक तूं म्हजो देव. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या भोव पवित्र तूं काळजा. जावन आसाय मोगाचे आकटे तूं जावन आसाय मोगाचे आमच्या आमचे. मोगान तुझे काळीज निरंतरी लासता आमच्या मोगान तुझे काळीज निरंतर सर तुम्ही लासता. कष्टतल्यानो आणि वचन ववयतल्यानो सर तुम्ही कष्टतल्यानो आणि वचन हे या ववयतल्यानो. म्हजे सरशीना हे या म्हजे हांव सरशीण. तुमकां विशय दितालो हांव तुमकां विशय कित्याक दितालो. हांव बोळ्या आनी घालत्या काळजाचो कित्याक हांव बड्या आणि खाद्या म्हजे जू वोवंक सुलभ म्हजे जू वावोंक आनी सुलभ. म्हजे वोजे हळू आणि म्हजे वजे म्हण हळू. सांगून म्हण सांगून तुझ्या काळजांतलो मोग आमकां साकोंक दिलाय तुझ्या काळजांतलो मोग आमकां साकोंक दिला. सबार पोटी आमच्या पातका वरवीं सबार पोटी आमच्या पातका तुजो वरवीं. मोग इन्कार कर ना तुझो मोग इन्कार तुझ्या कर. पवित्र काळजा दुखयल्ल्या खातीर तुझ्या पवित्र काळजा दुखयल्या खातीर काळजा थावन काळजांत धांवन. काळजा थावन काळजांत भक्षणे मागता भक्षणे मागता. आनी मुखार तुझ्या काळजांतच आणि मुखार तुझ्या काळजांत विशेव घेतले हांव म्हणून विशय घेतल्या भास दिता हांव भास दिता. जेजू
जेजू बोळ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या आणि कलत्या कर काळजाच्या काळीज मोजे कर काळीज मुझे तुझ्या काळजासारखे तुझ्या काळजासारखे जाणकले सांगता म्हणूया आम्ही ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे भो अमोलिक रगत आमच्या पदकाच्या फारीपणापासून आणि इगस्मतेच्या गरजा या सकाळीच्या वेळा सगळ्या भुरग्यां खातीर या जग या वेळार मागतलो. This morning the priest will pray for all the children. या सकाळीच्या ल्हान भुरग्यां जावन 10th स्टँडर्डच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर सकाळीच्या वेळार शुक्रारच्या दिसा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक या जग समर्पित कर मागतलो. The priest will now surrender all the children, small age till the 10th standard, to the Sacred Heart of Jesus and pray for them. Almighty Jesus, as you promised, as you told your disciples, let the little children come to me. Yes, Lord. Do not stop them. Yes, Lord. Jesus, today I surrender all the small children, Yes, all those who are going to the schools. yes, Lord. Jesus, you bring them in your loving presence Jesus. and teach them Jesus. and guide them. Jesus. Give them the wisdom, give them the knowledge, give them the discipline, give them the morality, everything they may learn in the society Yes, and Lord. live with you, Jesus. Jesus. Jesus, today so many children are going away from their parents. Jesus. They are not listening. They are not Jesus. listening to the parents. They are not Jesus. listening to the teachers. Jesus. Everybody I bring before you, Jesus, in your loving presence. You change their hearts. You change their behavior. You change their entire life. You touch them this morning. May this morning be a Jesus. blessing one, so Jesus. that they may able to experience true living Jesus Yes, in their Lord. life. We ask you in the mighty name of Jesus. Jesus to bless them everybody Amen. abundantly. Jesus. Amen. Praise you. दोन्ही हात आमच्या भुरग्यां खातीर वयर बारया आमची जबा कर तांची काळजां तुझ्या काळजासारखे जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखी. जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बोळ्या आणि काळजासारखी. कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखी. जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बोळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या मोरयेच्या दुलोबी काळजा जातू आमची मोरयेच्या दुलोबी काळजा जातू आमची मोरयेच्या दुलोबी काळजा जातू आमची ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे भोव अमोलिक रगत आमच्या पदकाच्या फरीपणापासून आणि इगस्मतेच्या या वेळा जॉब चॅप्टर 1 वर्स 5 सगळ्या तरणाट्यांक आम्ही सोम्येच्या हातांत समर्पित करूया. Now Job chapter 1 verse 5, let us surrender all the youngsters into the hands of the तुझ्या Lord. तरणाट्या पुताक तुझ्या तरणाट्या धुवेक जेजूच्या हातांत समर्पित कर. जेजू तांकां राखून वर सांबाळून तांणी आदलोन पडनाशे आयचे दिस सांबाळ म्हणून मागया. Let us pray that the Lord God protect them, protect every step of their way and help them out in each and every जेजूच्या भोव पवित्र काळजां तुझ्या पुताक तुझ्या धुवेक समर्पित कर या वेळार. Surrender your son, your daughter to the Sacred Heart of Jesus. जेजू या वेळार या जग जेजूच्या पवित्र काळजाक लागीं सगळ्या तुझ्या पुता खातीर धुवे खातीर मागतलो. Now the priest will surrender your son, your daughter to the Sacred Heart of Jesus and will pray for them right now. Oh, most sacred Jesus, we bring before you all the youngsters, especially all those who have completed their college studies, Yes, looking for job. Yes, All Lord. those who are looking for different opportunities, looking Lord. for different purpose to begin their life. Yes, May Lord. Jesus touch their hearts, touch their lives, Jesus. be with them, help them, guide them, Jesus. show them the path Jesus. where they need to walk. There are so many young children Yes, Lord. who discarded from you, Yes, who Lord. are going away from you. Jesus. Jesus, may the Sacred Jesus. Heart Yes, may Lord. touch their hearts Jesus. and remain Jesus. and help them to experience your unconditional love and care for the each Jesus. and every children. Jesus. Jesus, may Jesus may touch their lives. Jesus. May Jesus be with them, Jesus. help them to bring Jesus. closer to Him, and they the same experience they may Jesus. able to live throughout their life. Amen. Praise you.
दोन्ही हात आमच्या वैरपणे आवळा सगळ्या तरणाटा जेजूच्या पवित्र काळजाला समर्पित कर त्यांची काळजा म्हणून माग्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखे जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखे जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखे जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखे जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखे जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू काळजासारखे बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि काळजासारखे खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू काळजासारखे बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू काळजासारखे बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या मरियेच्या धुलोबी काळजा साधू आमची मरियेच्या धुलोबी काळजा साधू आमची मरियेच्या धुलोबी काळजा साधू आमची ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे व अमोलिक रगत आमच्या पदकाच्या वरीपणापासून आणि इगजमतेच्या गरजा या वेळा माग्या कोणाक आज ऑपरेशन असा इवन कोणाक सर्जरी असा जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पित करूया Those who have operations, those who have their surgeries, let us surrender to the sacred heart कोणा of Jesus. किमो असा कोणा डायलिसिस असा जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पित करूया Those who have chemo, those who have dialysis, surrender to the sacred heart of आज Jesus. कोण ऍक्सिडेंट जाला जावं फॉर क्रिटिकल कंडिशन आसत कोण हार्ट अटॅक जाला तांकां जेजूच्या थंय समर्पित करूया All those who have accidents, suffering in critical condition, heart problems, surrender to the sacred heart of Jesus. खंयच्या अवघडाक अनाहुत समर्पित जाला तर खंयच्या अवघडाक अनाहुताक आज सांपडला जाल्यार तांकां जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं समर्पित करून याजक या वेळार मागतलो Those who are facing dangerous situations, let us surrender to the sacred heart of Jesus, and the priest now will pray for them. Almighty Jesus, जीसस as you told Jesus, to your disciples, Jesus, go and heal the sick, Yes, Lord. suffering people. Jesus, in the world today, because of the climate, Yes. because of the pollutions, Yes. there are so many people are going through lot of Yes. problems, Jesus. illness, sickness. Jesus. There are so many people who are going through operations after Yes. operations. Jesus. Cancer, Yes. chemo, heart Yes. attack. Yes. There are so many problems they are facing in that way today, like Yes, Lord. Jesus. Jesus. Jesus, today I bring everybody to the closer to your heart of Jesus. Yes, May my the Lord. same blood which has nourished everybody, the Yes, same my blood Lord. may touch their hearts, touch Jesus. their lives, bring their healness and give them comfort. Heal them from the sickness, that they may able to experience Yes, true Lord. peace in their life. Jesus. Thus the same peace may bring closer to you, to remain with you always, Jesus. Today, because of the climate change, because of the pollution, there are so many people who are facing lot of breathing problem, heart attack, cancer. There are so many problems they are facing in their life, Jesus. Jesus. Today, I bring everybody in your mighty name, Yes, Lord. Jesus. May the Yes, precious blood touch them now, heal Yes. them now. Yes, May your Lord. mighty hand Yes, may Lord reach Jesus. out to them, Yes, closer Lord. to their heart. Jesus. Everybody, all those who are Praise having you, Lord. problems, Yes, speak Lord. and pray now. Yes, Lord. And Jesus asked, do you believe that I can heal you? As everywhere they said, yes Lord, we believe you. May the same Jesus may heal us. माग्या आम्ही कर तांची काळजा तुझ्या काळजासारखे जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि काळजासारखे खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या जेजू बळ्या आणि खलत्या काळजाच्या कर तांची काळजा तुझ्या मोरयेच्या दुलोबी काळजा साधू आमची बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा साधू आमची बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा साधू आमची बचावी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे व अमोलिक रगत आमच्या पदकाच्या फरीपणापासून आणि इगजमतेच्या गरजा या सौत्या कणान आम्ही हाताकडचे सगळे काम सोम्याच्या त्या समर्पित करूया Let us in this 4 decades surrender all the works of our hands to the खंयचे Lord. इंटरव्ह्यू आसा आणि खंयचे आज
मांडावळ असं सुमेचे ते समर्पित करूया. Your job interview or whatever plans you have, you surrender it to सगळं the Lord. डिट्रोनॉमी 28:8 तुझ्या हाताखाली सगळे काम देव आशीर्वादित करू दे म्हणून मागया. Pray Deuteronomy 28:8. The Lord will bless you in all your सगळे undertakings. तुमची गरजो मांडावळ जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पित कर. याजक या वेळार मागतलो. Surrendering your plans to the sacred heart of Jesus, the priest will now pray for you. Oh Jesus. Jesus. Today we come before you Yes, Lord. with a thankful heart Yes, Lord. to place before you all our present, past, everything. Whatever we are going to do, all our plans, all that we are going to execute. May the precious Jesus be with us, lead us, guide us, our Yes, future, Lord. our past, everything we surrender to you, Yes, Jesus. my Lord When Jesus. you are with us, everything is possible to do. Yes, But when you are not there, we Yes, face so many problems. Yes, We Lord. face so many obstacles, Jesus. so many blocks. Jesus, everything today you remove Jesus. in the mighty name of Jesus. Jesus. May the same Jesus may touch and Jesus. bless us abundantly 1,000 more Jesus. times. Thus we may Jesus. able to experience you every aspect Yes, that we Lord. are doing, Jesus, Jesus. so that we may be able to bring glory to your mighty Amen. name, Jesus. Jesus. Amen. Jesus. दोन्ही हात आमचे वैर बारिया सगळे आमचे गरजो जेजूच्या समर्पित कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे म्हणून माग्या. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या जेजू बळ्या आणि काळजासारखे. कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या जेजू बळ्या आणि काळजासारखे. कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या जेजू बळ्या आणि काळजासारखे. कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या जेजू बळ्या आणि काळजासारखे. कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या जेजू बळ्या आणि काळजासारखे. कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. मोरयेच्या दुलोबी काळजा सातो आमची मोरयेच्या बचावी. दुलोबी काळजा सातो आमची मोरयेच्या बचावी. दुलोबी काळजा सातो आमची बचावी. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता सोम्या जेजू क्रिस्ताचे बहुअमोलिक रगत आमच्या पत्त्याच्या फरीपणापासून आणि इगर्जमातेच्या गरजापासून. मगाळा जेजू आमची सगळी गरजो आमच्या उण्यापण आमची अस्कत काय सोदीस सुम्या आज समर्पित जेजू कष्टातला दुखा गळयतला प्रत्येक पावसाद्वारे आवराद्वारे वदाळाद्वारे विंगड विंगड रीतीन कष्टाक सापडल्या हर एकल्या भावना तुझ्या मगर उभारता असताना सुम्या आमकां राखून वड सांबाळलो. सुम्या सगळ्या या मागण्यात हजर जाल्ल्या आणि कोणी आमचे मागोंक सांगल्या गरजेवंता तुझ्या वरत्या बेसावांनी भर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर मुझे काळीस तुझ्या काळजासारखे. मोरयेच्या दुलोबी काळजा सातो आमची बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा सातो आमची बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा सातो आमची बचावी. मगाच्यानू जाण एकल्या आमी दिमी घालया. आयसो दीस जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पित करता असताना तोच जेजू त्याच्या पवित्र काळजाची सकत आमच्या जिवितान देवने म्हणून ओ साक्रमेंट मोस्ट होली म्हणून मागया. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O God, in this wonderful sacrament, you have left us the memorial of your passion. Grant that we may so revere the sacred mysteries of your body and blood, that the taste of the fruit of your redemption may ever be within us, who lives and reigns forever and ever. Amen. जाण एकल्या आमचे तकले बागोवया. या सकाळीच्या वेळार जेजूचे बेसांव आशीर्वाद आम्ही मागून घेऊया.
अर्गा तुका सुम्या जेजू अर्घा तुका सुम्या महिमा जेजू. तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या वाखाणे जेजू. तुका सुम्या जेजू वाखाणी तुका सुम्या पदवी जेजू. तुका सुम्या जेजू पदवी तुका सुम्या हालेलुया. जेजू. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस एक वरते आशिर्वाद बेसवंच कृपे जावं दी. आमी परतून मेळया दनपारां 2:45 to 4 o'clock. सोमेची वर्ती काकूत ह्या दिसा आमी अनुभव करया.